Hi guys, for today's video, nanguha dita ani juta guys no, pambutang na to sa atong tanom guys kay ang juta dito murag ganang di ka tambok guys, kani kay gikan man sa basurahan. Sure jud ni tambok ni kay klase-klase ng mga pagkaon gipanglabay ani mga basura, nga tambok jud ba nga mga panit o mga saging, mga panit o mga gulay nga gipanglabay ani. So ato na ning gipamutangan ni atong mga tanom guys no. Pareha ning kubasa guys. Ato ning pamutangan kay murag kamatsunon naman ni siya. Nag-uban na nga matay na taon tungod sa juta nga dili tambok unya kanang naungan pa jud siya sa mga tanom-tanom. Karon kinahanglan naman ta og kanang pamutang sa mga tanom guys na may sobra nga juta bitaw nga tambok atong gipusod sa sako kay para tamnan po nato unya pag human sa sud sa sako nagtanom na pud ta og kanang palidya kay naa may nitubo nga palidya ng basurahan di ato na lang pong gitanom og tarong di atong gibubuan nya pagkahuman nato og kanang bubo tanom sa palidya ato na pong gibubuan tong kanang kamunggay nga atong gitanom ganiha dyan nagtanom po tag isa unya ato po ning gihinluan ning ato ang kanal guys no kay di na sila mo sutoy og dagan ang tubig kay daghan namang nakabara. Mentras gibati patag kakugi ato na laman ning lubos-luboson guys. Kay lami ra ba kayong feeling iniguman bitaw? Dahan kayo kag nahimo. Maora ni guys. Salamat sa pagtan-aw. God bless you.